आम पुणी चिंता करवा एपटे कौन घटुची। सुमंत्र अपेक्षा करिचंती तम सान दीकूल फेरी ना अपेक्षा ये जे काले प्रभु फेरबे। 6 दिन है खाइबा पीवा ना। हे राम हे लक्ष्मण हे जानकी एभली कांदुचंती जमिति आपणकर चेता जीवा अवस्था मुर्मूष अवस्था से भाव में सुमंत्र पड़ीचंती। खाली पाटरू बाहर अस्पष्ट भाव में राम लक्ष्मण सीता एभली अस्पष्ट भाव में कहते। जिते गुहक फेरिक आसिले भरद्वाज आश्रम देखिले सुमंत्र पाखे पानी फाणी मारिकी टिके सचेतन कराइले। तापर हेठू कहले महामंत्री कौन है ना प्रभु फेरलेनी। मु सीना तांकर मंत्री मु किछि कहि परिबेनी। तमे तो मित्र ना तुमर अधिकार अच्छी मित्र कहि परिबो। तमे फेरैकरी आनी पारथांत ना नाई। जेहेतु सत्य रक्षा करिया पई जाइचंती तेणु फेरिलेनी। से जेतेबेले फेरिलेनी बोली शुणिदेले सेतेबेले भी पुणी सुमंत्र पाटरू से पड़ला राम राम सिंहासन पुरारी परे उधरणी तल व्याकुल भारी श्री राम राम से लक्षण पुकारी राम राम सीता लक्ष्मण पचारि माने डाकी डाकी चेता पलैला सुमंत्र पुणी निषाद राज तांकर चेता आणले। कहले बोले आपण एमती हेले केमिति हबो। आपण को अयोध्या फेरिबा को पड़िबो। अयोध्या महाराजा अछंती तांको कथा पुणी बुझिबा को पड़िबो। आपण एठी एमती कांदिले केमिति हबो। एठो निषाद राजा तले कहले सुमंत्र कहते मु केमिति जिबी। अयोध्या जो आसी प्रभु धरिकी आसती फेरी जी अयोध्या लोक गुड़ाक पचारे सुमंत्र प्रभु कुआड़े गले क्या उत्तर देवी तेणु मुझे जापरि दिन बेले। सुमंत्र राति जाऊँ अयोध्या राति जिते गले सीधा जाए पहुँची गले कौशल्या कक्षर कहीं से महाराज दशरथ कौशल्या कक्षर अच्छा कैकेयी कक्षर पलि जाइए कौशल्या कक्षर अच्छा बुलेक नहीं आसवे ना। आपण जदि सत्य सन्देह आपण पुओ कौन सत्यभग्न होता सी कौन केवे आसवे। जो सुमंत्र कहते दशरथ से कहते जे सुमंत्र मोर गोटे पिलादिन कथा मन पड़ुछि। मु जो दिन श्रवण कुमार को मारी देइथिली ता बापा माँ मते अभिशाप देइथिले जे समय आसीबो मु पिला मानकर मुह देखिबिनी मरिबी। बोधे से समय आसीगला। कौशल्या कहते आप से पाप कथा गुड़ा कहीं धरुंच आपन ठीक अच्छा आपण को आगर मु कही जे एटा हूँ अयोध्या पर शनि महादशारे राहु अंतर पड़ी। भगवान रामंकर गोचर रे बृहस्पति जन्म बृहस्पति एवं स्वाभाविक भाव दशा फल शुक्र महादशारे केतु अंतर चली समय प्रभाव। तेणु जहाँ हवा कथा से दिन मुझे कही जो जिनस गुड़ाक घटे निर्घाते घोरवाते शशिर विमंडले गगने च त्रिकोणे दिग्बाहो भूमिकंपे निषिधन रुदिते दर्शने धूमकेतु नद्य क्षीर बहंती दधुमधुरुद्रं पांशु पाषाण वृष्टि देशे दुर्भिक्ष पीड़ा जनपद मरण चक्रवर्ती विनाश। चक्रवर्ती मरिबे मने पकईदेले दशरथ जे बोधे से समय आसीगला। एवं सेतेबेले कौशल्या पाखे अच्छा कौशल्या मुह को चाहिए कांदुंट पूर्वे जल घाट जगी थिनी एक दिन जल पाई आसीथिला ऋषिर नंदन कुंभ बुड़ाते सरबद बारी न पारिनी सरपेशी ऋषि पुत्र हेरारे बधिली ताहा जानी माता पिता सेठारे मिलिले अज्ञात
दे बारू मोर दोष क्षमा कले बोइले दशरथ पुत्र शोके मोर एते कहिबे निजन पशिले अग्निर सेही मुनि वाक्य जे पड़िला रघुवीर सुमंत बोइले बेगे रथ सजकर। कौशल्या आड़े चाहिदेले दशरथ इच्छा था बोला था स्वाभाविक भाव पाटरू बाहरी पड़ा हर गुनंदन प्राण पिराते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्राणप्रिय रघुनंदन तुम बिनु बहुत दिन मु बंचीगली माने तुम्हें जीवा पर बहुत दिन है षष्ठ दिन होती आज्ञा मात्र 6 दिन किंतु कहले बहुत दिन पलैला किंतु मु बंची एवं तापर कहते हा जानकी लक्षण हा रघुवीर हा पितु हित चातक जलधर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एठी जमिति आमे जानिचे चातक केवल वर्षा पानी ही पीब राम नहांती तेणु चातक जमी वर्षा पानी नाही माने पीबार नाही तेणु ये बंचे केमिति आउ से कहले हा पितु पीरते चातक जलधर रामचंद्र को कहते एवं शेष समय आसीगला। देखो गोटे कथा हो 6 दिन समय जाइए माने मानसकार सन्थ तुलसींकर जो शब्द संयोजना 6 दिन जाइए। आउ गोटे कथा हो आपण मैंने जो जानी कई लोक मरे जिते कहार प्राण जाए किछि लोकंकर मलत्याग हो जाए स्वाभाविक कहार मरवा समय कहार मूत्रत्याग हुए किछि जिनिस हुए कहीं ना जो माने स्वाभाविक भाव मुक्त हबार नाही निर्वाण पाइबार नाही तांकर एमिति किछि उपसर्ग देखा किंतु दशरथ पूर्वर जेहेतु वर मागी से तो बर्तमान मुक्त हेबे तेणु तांकर सेगुड़ा हेबनी आपणकर 6 दिन होइछि स्वाभाविक भाव प्राण कौन करुच्ची ना 6टा चक्र भेद कर उपरको उठुछि तेणु एपटे षष्ठ दिन सेपटे षड़चक्र को डेइमे तेणु षड़चक्र डेइमे केमिति ना भगवान रामकर नाटा 6 थर कहले तेणु दशरथ पाटिरु स्वाभाविक भाव बाहिला राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तन परे हरि रघुवर बीरहु राउ गले अपना धाम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जिते बेले से कहते राम राम कहि राम कहि 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 राम राम 6 थर 6 थर कहीकि तनु परि हरेउ शरीर को से कौन विसर्जन कले परिहार माने कौन कले निजे छाड़िले तमाने निजे जोगाग्नि रे आपणकर जमिति माँ भगवती दक्ष यज्ञ कौन कले सतरे कौन अनेक जगह बना है दक्ष यज्ञ जलीगले सी जलिबार किसी ना आज्ञा सेतेबेले से पार्वती कौन कहते जे जो माने भगवान शंकर जगता तमा महत पुरारी जगत जन सबके हितकारी जे जगत जन समस्तंकर हितकारी पीता मूढ़मती निंदति तेहि दक्ष शुक्र संभव इह देहि मो बापा दक्षता को निंदा करुच्ची आउ सेई मूढ़ दक्षर शुक्रु मोर शरीर सृष्टि होती से शरीर रखिबिनी अस कही जोग अग्नि उजारा
ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଲେ, ନିଜେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ମାନେ ଶରୀର ଅଛି ନହେଲେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ କାଟିଲେ 51 ଖଣ୍ଡ କରିକି, ମାନେ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲାନି, ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଶରୀରଟି ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା, ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ପଳେଇଲା। ଏଠି ଯେଉଁ 6 ଥର କହିଲେ, ଦଶରଥ କହିଦେଲେ 6 ଥର ରାମ 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 କହିଦେଲେ ଏବଂ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କରିକି ପ୍ରାଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ରାଉ ଗୟଉ ସୁରଧାମ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଏଠି କୁହାହେଇଛି ସୁରଧାମ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ତାପରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆଣ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଶରଥ ପଳେଇଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଏଠି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସରିଗଲା କାମ, ରଜା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭରତ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। କଥା ହେଉଛି ଭରତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଯେ ତୋ ପୁଅକୁ ରଜା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ରହିବି ଏଠି ତାହେଲେ ରଜା କରିବା କଥା ଉଠିବ। ଭରତ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଜାଣିକିରି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ହେବା କଥା ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନଥିବି, ତେଣୁ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ରଜା ତ କରାହେବ ନା କାହାକୁ ହେଲେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରଜା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛି ତାହେଲେ ରଜା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଭାଇ ରଜା ହେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ଖବର ପଠାଇଲେ ଦୂତ ହାତରେ ଯେ ଯାଅ ଭରତକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଖରେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଭରତ ବହୁତ ଅପଶକୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଠିକ୍ ହେଉନି, କିଛି ବୋଧେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କି ଘରେ କିଛି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି, କି ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଭଳି ଭାବି ଭାବି ଭରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭରତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡପଟେ, ଭରତ ଯେତେବେଳେ ପଶୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭରତକୁ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କେହି ସିଧା ଭରତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭରତ ଭାବି ସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭରତକୁ ରଜା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ବୋଧେ ଭରତର ସମ୍ମତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ଭରତ ହାତରେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଭରତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ମୁହଁ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ବାଧିଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ, ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଖୁସିରେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ଭାଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, ଆଜି ମୋତେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଧା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ମା କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାହିଁକି ବୀତସ୍ପୃହ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି କୈକେୟୀ ଭରତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବୀତସ୍ପୃହ, କେହି କାହା ମୁହଁରେ ହର୍ଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ସେତେବେଳେ ଥାଳି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଭରତ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାହା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଛ। ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇକରି କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ନା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ତୁ ରଜା ହବୁ। ଭରତ କହିଲେ ମୁଁ ରଜା ହେବି ଯେ ବାକି ମାଆ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାଆ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଭରତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଭରତଙ୍କର ପଚାରିବା ଏମିତି ହେଉଛି कहूँ कह तात कह सब माता कह सिय राम लक्षण प्रिय भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जड़े दुखरे पचारुची मो अन्य माँ मैंने कुआड़े गले, लक्ष्मण भाई कुआड़े गले, राम भाई कुआड़े गले, सीता माँ कुआड़े गले। जिते पचारुंट माने देखु ये एमती गोटे उत्तर देते से कैकेयी सीधा सड़क न कहीकि वाल्मीकि भाषा से कहते जागति सर्वभूतानि ता गति ते पिता गत। सब भूतंकर जहाँ गति हुए
ତୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଗତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ମହାତି ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରାଣ କୂଳ ଶତମ ଗତି, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଉତ୍ତମ ଗତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ କହିଦେଲେ ମରିଗଲେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଦେଲେ ଭରତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଥାଳିଟାକୁ ଧରିଥିଲେ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଯାହା ଗତି ହୁଏ ତ ବାପାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ବାପା ମରିସାରିଛନ୍ତି ତୁ ଆସୁଛୁ ମୋତେ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। କୈକେୟୀ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭରତ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୂଳ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଅଛି। ଭରତ ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୈକେୟୀକି ବହୁତ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତୋ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମା, ତୁ ତ ଆମ ବଂଶକୁ ଯାହା କଲୁ କଲୁ ନିଜ ବଂଶକୁ ବି କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲୁ। କାହିଁକିନା ତୁ ଯେଉଁ ବଂଶରୁ ଆସିଛୁ, ଅଶ୍ୱପତି ତ ବାପା, ଲୋକ ବି କହିବେ ଅଶ୍ୱପତିର ଝିଅ ଏଇଟା କରିଛି ବୋଲି କହିବେ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା କଲୁ କଲୁ ତ ମାନେ ନିଜ ବଂଶକୁ ବି କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲୁ। ଏବଂ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଧାତା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ତୋତେ ବନ୍ଧ୍ୟା କାହିଁକି ନ କଲା। ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଉଠିଲା ନା। ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରଜା ହେବା କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା, ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ ଏଇ ବର, ତୋ ଜିଭରେ କାହିଁକି ପୋକ ପଡ଼ିଲାନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଭାବି ହେବନି। ଭରତ ବୋଇଲେ ମାତ ଯାହା ତୁ କହିଲୁ ସତ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭାଜନ ମା। ଶ୍ରୀରାମ ପରାଏ ଭାଇ ବନକୁ ଦେଲୁ ପଠାଇ, ସିଂହାସନେ ଶୃଗାଳ ବସିବା କଲ ମା। ବାସୁକି ବିନା ପୃଥିକି ଧରି ପାରେ କିଆନ କି, ଚପର ବିନା ଅଗ୍ନି କି ପାରେ କେ ବକ୍ଷୀ ମା। ରାମକୁ କିମ୍ପା ଭଗାରି ହେଲୁ ଆଲୋ ଗର୍ଭଧାରୀ, ଧିକ ଧିକ ତୋର ପିତା ଧିକ ତୋ ମାତା ମା। ତୁ ପରା ଅତି ବିବେକୀ କିମ୍ପା ହେଲୁ ଅବିବେକୀ, ଜଗତେ ହସିବେ ଲୋକ ଦେଖି ମୋ ମୁଖ ମା। ବୃକ୍ଷ ଶିଖେ ଚଢ଼ାଇଲୁ ଏବେ ମୂଳରୁ ଆଣିଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ କଲୁ ତୁ ନାଶ ମା। ଏଇଠି ଭରତ ରାଗୁଛନ୍ତି ମା ଉପରେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ କୈକେୟୀକି କିଛି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନ୍ଥରାଟା ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ଆସିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରେଇ ଦେଇଛି ରଜା କରେଇବା ଭରତକୁ। ସେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେତକ ରାଗ ଥିଲା ମନ୍ଥରା ଉପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କ'ଣ କଲେ, ତା କୁଜକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ସେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ଭରତ ଧରି ପକେଇଲେ, ବୋଲେ ଆରେ ସେଇଟାର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ଦାସୀଟେ, ଯଦି ତା ବୁଦ୍ଧିକି ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ଦୋଷ ଏଥିରେ କ'ଣ, ତାକୁ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଯାଇକରି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯାହା କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭାଗା ସନ୍ତାନ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ବାପା କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତୋର ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭରତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଜିନିଷ କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ହେଇଥିବ କି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି, ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ତ୍ରୀ ବାଳ ବୃଦ୍ଧାନାଂ ବଧେ ଯତ୍ ପାପ ମୁଚ୍ୟତେ, ଭୃତ୍ୟ ତ୍ୟାଗେ ସଦତ୍ ପାପଂ ତତ୍ପାପଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତାମ୍। ଯଦି ରାଜାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବି, ବାଳକ ହତ୍ୟା କରିଥିବି କିମ୍ବା ଭୃତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବି, ଏଇ କାମ କଲେ ଯେଉଁ ପାପ ହୁଏ, ଯଦି ଏ ଜିନିଷରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିବ
कि मु चाहिए कि माँ को कही केवे ताहले सही पाप मत लगे बहुत शपथ कर वाल्मीकि भाषा से 8-10टा श्लोक बतई जे ये जिन सब जाक से कहीदे कौशल्या से से कहले बाबूरे गोटे कथा हूँ मु राम संगे जापर था सती भी हो पारि था किंतु ये गलिनी जे अयोध्या कहीं नहांती तू आसनी तते काले अयोध्यार लोक कहे भरत दायी से मु जगी माने मो भरत को जमिति पूर्वर मु कही कैकेयी कहले पछे भरत मरी जाऊ राम बंची जाऊ से वर मागुची सेमती आज कौशल्या कहले जे कहीं जड़े न कहीदेऊ जे भरत ये कम लिप्त थिला तेणु तते ही जगवाई मुझपर्यंत बंचुची ना तो मुझे सती हो जाती क्या बापा गलापर मोर आ कौन थी मुझे सती हो जाती से चितार कितु से ते जगी मोर सामान्यतम किसी ये ना तेणु तू किसी ये करना मन दुख करना वशिष्ठ कहले जहाँ तो है बर्तमान चलतु आम कौन करवा ना बापा शव सत्कार करवा तेणु शव सत्कार करागला ये शव सत्कार कर सारा पर वशिष्ठ कहले जे जेहेतु बापा तुमको राज्य देते तमें राज्य रजा हे जितेबाला रजा हवा कथा कहते अयोध्या से भरत गोटे कथा कहले रजा किए से हवा कथा नियम अनुसार ज्येष्ठ पुत्र रजा हवा कथा मु रजा हाँपे योग्य नुह प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ कौन सी राज्यर लोक मत भी चाहूना कहीं मुझे आसली जो मुह को कहीं चाहिए मुह घोड़े देले से रजा हवा कथा उठुची कौटी तापर तृतीय कथा हूँ मु आपण को कथा दूची बड़ भाई की फेरे आनिबार सब प्रकार प्रयत्न मु करी तेणु आपण मैंने समस्ते मो सांगे आसती वशिष्ठ कहले खुशी हो गले वशिष्ठ कहले चलो जा जदिव वशिष्ठ जानते किसी हबार ना वशिष्ठ पाखे सब खबर अच्छे किंतु समस्ते राज्यर लोक मैंने वशिष्ठ एमाने समस्ते मिसिक चलिले एमाने जितेबाला जाऊँ चतुरंग सेना धरिकी सेतेबेले घटना कौन होती ना निषाद राज पाखे खबर पहुँचीगला जे भरत शत्रुघ्न सैन्य सामंत धरिक आसुच आम पूर्वर आलोचना करते निषाद हूँ मित्र रक्षा करने प्रतिश्रुतिबद्ध से सब कहीं लक्ष्मण कहते बारे न कर केवे मोरे करुणा आउणा तेणु आज राम लक्ष्मण को बचाई निषाद राजा कौन देखला दूर एम आसुच्च तार सैन्य बाहिनी शबर बाहिनी की डाकीदेला बोला सबू रेडी होकर रह डंगा फंगा सब जाक घाटू फिटई दियो माने कौन सी डंगा गंगार रही आ समस्ते रह आज समय आसी निज जीवन को सार्थक कर दरकार पड़े भरत सहित युद्ध कर मरीजा किंतु आर पट को जावाक दबानी निषाद कहूँ आज गुहक जितेबाला ये कथा कहला कई जड़े वयस्क लोक से छिंकीदेले एवं अन्य मैंने कहले बोधे यहीटा हवा को जाऊनी एभली स्थिति नुहे आम परीक्षा करवा भरत कौन करुच्ची जितेबाला भरत कौन चिंता कर देखो आम भावुचे निषाद शबर अनार्य किंतु आम पूर्व आलोचना करते से होती वामदेव ऋषि जड़े थे सी भरत शत्रुघ्न जो आसी आतिथेयता देवे केमिति देवे ना आनी विभिन्न फल मांस आपणकर आउ अन्य खाद्य माने ता भीतर सात्विक खाद्य अच्छी राजसिक खाद्य अच्छी तामसिक खाद्य अच्छी माने रामायण जुगरे भी ये जो चिंता एमती से देखो गोटे कथा हूँ थरे जड़े भद्रलोक जनक घर को गले नातुणीर बाहागर जाकर पचारे चाकरी कला बेले से मो सांगे थे गोटे समय से पिलाटी ओएस जाकर पचारे बोले बाबूरे आ तुमको माछ भल लगे ना मांस भल लगे सी पिलाटी कहीदेला मांस भल लगे मत आसिक कहले जो मुझे छोट थी मैंने मुझे नुआक चाकरी आरंभ करता 84 मसीहा कथा मत बोले बुझिलु आचार्य बाहर करी सी होती झीर जेजेबापा तहसिलदार मुझे बोली कौन असुविधा है घरे आइंस खाऊँ आने से समय आमर समाज ये ब्राह्मण लोक मान घरे आइंस पशु नाला से भद्रलोक खोर्धार 100 पर वर्ष बंचिकी मरीचा एठू माने यही जिनस यहीटा जमी गोटे परीक्षा से करदे गोटे पदरे जे ताकू मांस भल लगे ना माछ भल लगे सेठू जानीगले बाहर बंद सेमती ये शबर से जिनस नहीं दौची फल नहीं देती मांस नहीं देती एवं आपणकर जमी शुखुआ फुकुआ ये सब जिन पुराणा जिन जे भरत कौटा खाइबे मुझे देखी कौटा को चाहूँ से देखी
ତାଙ୍କ ଚାହିଁବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ଯେ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ଆମ କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଦେଖେଇଦେଲେ ଭରତ ତା ଆଡ଼େ ଆଦୌ ଚାହିଁଲେନି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ଚାହିଁଲେନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ନମସ୍ୟ। ଏତିକି କହିଲେ, କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛି ଗୁହକ ଯେ ଏଇ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଶିଂଶୁଭା ବୃକ୍ଷ ରାତିରେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଗୁହକ। ସେହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଆସିକରି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଧନୁ ଧରିକରି ଉଠିଲେ। ବୋଲେ ନିଦ୍ରା ଦେବେ, ଆପଣ ଏଇ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଧନୁରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଡରିଲେ, ବୋଲେ ନାହିଁ, ଇଏ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ଷୁଧା, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ମୈଥୁନ ଏ ତିନିଟାର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ରହିବନି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁହକ ସହିତ ସବୁ ବିଷୟରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେଲା ଜାଗାଟା ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଭରତ ସେଇଠି ଗଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଏଇଠି ଭାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଲୁଗାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲାଗେ, ସେଇଥିରୁ 2-3ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଚୁମକି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେଇକରି ଆଣିକିରି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ, ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶାଢ଼ୀରୁ ତ ସବୁ ଇଏଗୁଡ଼ା ଖସି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଥାଏ ଇଏ ଅଳଙ୍କାର, ତାକୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ। ଆଗ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ, ଭରଦ୍ୱାଜ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଯିବ, ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକରି ଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ରାତିଟା ଏଠି ରହିଯାଅ। ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ରିଦ୍ଧି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଦୁଇଟା ଏକ ସିଦ୍ଧିକି ଡାକିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ, କହିଲେ ଯେମିତି ରାଜକୀୟ ଉପଚାର କରାଯାଏ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଉପଚାର କରାଯାଉ। ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ରାଜକୀୟ ଜିନିଷ, ଭରତ ଚାହିଁଦେଲେ। ଚାହିଁ ଦେଇକରି କହିଲେ, ଗୋଟେ ସେବକର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ରଜା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସେବକ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୋର ବାପା ପଳେଇଲେ, ମୋରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ପଳେଇଲେ, ଏତେ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇବି। ଶୋଇଗଲେ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈଧବ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଡେଇଁକରି ପଳେଇଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେଠୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବୋଲେ ମା, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ମୁଁ ଭାଇକି ଟିକେ ଭେଟିବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ଯାଇକି ଟିକେ ଭେଟିଦେବି। ଗଙ୍ଗା ସେଠୁ, ଗଙ୍ଗା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି, ଯାହା ଭରତ ତୁମେ ଭାଇକି ଭେଟିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସତ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି କର୍ମଶ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭାଇ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ସେଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ସେ ମାଗିଥିଲେ ବର, ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ବର ଦିଅ ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ଭରତ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଛି, କି ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। କାହିଁକିନା କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଗୋଟେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଫେଲ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା'ର ନମ୍ବର କଟିଗଲା ଫେଲ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଫେଲ୍ଟା ତ ଫେଲ୍ ନା। ତାକୁ କ'ଣ କିଏ କହିବ କି ଏଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା ବୋଲି? ଯିଏ ଶୁଣିବ ବାହାରେ କହିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ପଢ଼ୁନଥିଲା, ସେ ଯେମିତି ହେଉଛି ହଉ। ଭରତ ଗଲେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଭରତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଖବର କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଭରତ କହିଥିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି, ତାହେଲେ ନିଦ କାହାକୁ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ରାମ ସୀତା ଶୋଇଛନ୍ତି। ସୀତା ସକାଳୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଭାରି ମ୍ଳାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କହ ନାହିଁ। ଏପଟେ ନିଷାଦ ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳେ ଧୂଳି ଉଡ଼ା ଉଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇଠି ଦେଖିକରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭରତ ଆସୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା।
लक्षण पाखे भी किसी लोक आगुरी आसी खबर देले मैंने सब आसुँच बोली सेतबेले लक्षण शपथ कले जे आज भरत शत्रुघ्न सहित सब सफा हो जी आसचंती आज कहीं फेरबार ना प्रभु को जो कहले प्रभु कहले अरे लक्षण अरे मूलर तो किसी है नहीं एडे बड़ शपथ कहीं करुछु ना भरतर उद्देश्य अच्छे आमको आपन को राज्य बाहर कर से उद्देश्य नहीं आसा बहुत यहाँ कर तेणु सी से आसते ए कथा कहीदे सेपटे कौन हो ये एपटे कथबार्ता होती सेतबेले गोटे एपटे इंद्र जाकर बृहस्पति पाखे पहुँचवा इंद्र कहले प्रभु किसी गोटे व्यवस्था करवा ये तो भरत जाऊँगी भरत प्रभु को जब भूतईक नहीं आम काम कौन हम आपण जमी सरस्वती की गला थर कही यही थर किसी गोटे कर जितेबाला बृहस्पति की इंद्र कहते बृहस्पति कहले बुझिल इंद्र सबू कर गला थर सरस्वती की तुम क्या पाक पठे मंथरा पाख स्वाभाविक भाव मंथरा चाहूला कैकेयी विधवा हो आपणकर बैलोचनार कन्या हूँ मंथरा ताकू जेहेतु भगवान मारी देते से विष्णु विद्वेषी थिला तेणु रामचंद्र को हिनस्ता करने एवं कैकेयी बापा जेहेतु मारी तार स्वामी मृग होता दुईटा एक जिनस तेणु से चाहूला से मंथरा कौन दासीटाए ता मुंड को बुलेवाटा बड़ कथा नुह ता मुंड को सीना सरस्वती बुलेदेले ये भरत काली मुझा कहती प्रज्ञात वस्तु भरत मकराक्षर संभव जे प्रज्ञार स्वरूप जहाँ को आम प्रज्ञान ब्रह्म बोली कहू ता बुद्धि की भ्रमित करेंगे सरस्वती एत बुद्धि अच्छी सेठिकी जाओनी ध्वंस हो जदि भरतर बुद्धि की भ्रमित करने तुम कौन से प्रकार अपचेषा कर ताहले ये देवता मंडली कहीं रहीपर भूल रे जाओनी इंद्र कहले ताहले कौन करी ना तुम एगुड़ा कहीं बेकार चिंता गुड़ा करुच प्रभु जो काम पे जाइछन्ति से करिवे एवं भरत ता काम रे जाउछि भरत विषय रे मुंड खेला एपटे भरत वनवासी माने जत देखुछन्ति भरत जाउछन्ति किछि लोक देखिछन्ति आगुरु राम लक्ष्मण को रामंकर रंग जहा आपणकर भरतंकर रंग सेया लक्ष्मणकर रंग जहा शत्रुघ्नकर रंग सेया जो मैंने दूर देखुंट सी भाई ये जो राजपुआ दीटा जाइए ये कौन आउ थे आसिले कि आउ कि स्त्री लोक कथा होती नाई मो सागर स्त्री लोक पूरा थे ये पूरा स्त्री लोक कहीं ना ये सी नुह ये भाई से मैंने चारि भाई ना कहीं पचारिक बुझी से पचार जिते ये चारि भाई बाटर गला किए के कथबार्ता हो तेणु ये चारि भाई भितर दी भाई तो जाइए बाकी ये दी भाई जाऊँ फेरईक नहीं जाए जहाँ कथबार्ता लोक मैंने होती ये भाव में जिते गले से पहुँची गला श्रीराम को मन भितर भावना आसूची भरत आसूची भरत को केमी फेरई कहीं भरत को मुझे भल भाव तो केमी फेरईदेवी तो अयोध्या पड़ा बोली आदि न फेरईबी ताहले मो काम भी हेनी तेणु दुईटा एक चिंता करके समय जितेबाला भरत आसुचंती भरत कहते मु आगपटिया जीविनी भगवान बसचंती आगे मुनि ऋषि मैंने बसचंती भगवान मुनि ऋषि मान को आपणकर ब्रह्मज्ञान बुझाऊँ कहीं एमाने जिते साधना करथिले भी ब्रह्मज्ञान बुझेब आ बाहर लोक बुझेब एका कथा तेणु मुनि ऋषि मैंने बसचंती सबजाक मुनि से दंडकारण्य अच्छा ये बुझे चलते भरत पछपटु आसिले जितेबाला पछपटु भरत आसुँच से कौन हो लक्ष्मण तो आगे बस सब धनुषर धरिक जगिंट केतबेले कुआडू कौन हम सी देखुं भरत आसला पछपटु रामचंद्र पछपटु कहीं भरत कहते मोर साहस पाऊनी भाई की मुहांमुही कथा हो पारि कि देखा हो पारि पछपटु मुंडिया मारिदेवी जहाँ तापर हम भाई जहाँ इच्छा हम सी सेपटे भाविक फेरुंट किंतु जिते लक्ष्मण देखीदे कहले बोले भाई भरत आपन को पूरा प्रणाम करुच्ची रामचंद्र चाहिदेले पछकू भरत ठिया जो ठिया होते बसी प्रभु उठी पड़े जिते उठी पड़े तांकर देहरु उत्तरीय खसीगला धनु खसीगला तुणीर खसीगला मानसिकार कहले धनु तुणीर गुड़ा ये खसी ना से कहले प्रभु तो सब आमको ऊपर रखिले आम तो प्रभुंर किसी कम लगिलुनि आज जब भरत पाद धूली नहीं जीव आम से पाद धूली कहीं वंचित हवा आम भी टे पाद धूली छुईदेवा ना समस्ते से पाद तलू खसीगले भरत को तापर कोड़े ने प्रभु जिते भरत को कोड़े नहीं भरत को कहते भरत तू आसिलु ना हाँ
भरत कहला प्रभु मोरी जो सब मोरी पर एत बड़ घटना घटीगला अयोध्या प्रभु कहले तार जहाँ विधातार इच्छा ताहा होची तोर दोष किछि नाही जे कौन सी जिनस कलंक थाई पारे किंतु भरत पाखे कलंक नाही भरतर द्वितीय डर थाए कौटी ना प्रभु तो मत क्षमा करदे बोधे प्रभु आउ किछि कहिबे नहीं माँ सीता पाद तले पड़े भरत देखो गोटे कथा हूँ बयस माँ सीता बहुत सान किंतु भरत तले पाद तले पड़ुंट जगज्जननी किछि कहना जगज्जननी भी कांदुंट खाली भरत मुंड पर हाथटा टे बुलेदे जो हाथटा बुलेदेले भरत कहले मत माँ क्षमा करदे आउ असुविधा ना जो जगज्जननी मत क्षमा करदे काली मु कही हरिहर विधि कर्त्री नौमी सद्भक्त भक्तिम जे हरिहर विधि की सृष्टि कर सी जिते आज भरत ये प्रज्ञान ब्रह्म पर जो हाथटा बुलीगला कहले बोले आउ असुविधा ना माने एबे जहाँ हम आउ किसी असुविधा हेनी तापर वशिष्ठ अच्छा वशिष्ठ भरत मिसिक कहते बापा नहांती से रामचंद्र कांदी एवं लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण गोटे कथा कहते भाविक कही ना हठात पाटर बाहर पड़ा सब जिन माँ कैकेयी जो है लक्ष्मण अनेक थर कैकेयी दोष देते कहीदे आ प्रभु गोटे थर देते कैकेयी दोष कौ जगार कहले जो दिन लक्ष्मण शक्तिभेद होता माने सेटा भी एत कष्ट होती से दिन प्रभु को कहले माँ कैकेयी तुम मनरे जहाँ था किंतु आज तार परिणति कौन है मो लक्ष्मण पलैला दिजन जाक सांग होकर आसलु सीता सेपटे अच्छी अशोक कानन रे जहाँ भरोसा आज जाइली तुम कौन पाइल माँ कैकेयी ये कहीदे से दिन माने स्वाभाविक इच्छा हो इच्छा विरुद्ध हो से दिन कष्ट होता प्रभु पाटर बाहरी पड़ता जे माँ कैकेयी तुम जो आज ये घटना घटी जाए आम सियाड़े जाऊने एठी वशिष्ठ जो कहले बापा आपणकर ये कर सारे मंदाकिनी प्रभु स्नान कले एवं बापांकर जमी तिलतर्पण हरिका करिया कथा जमी आमर सुधगर पर आपड़ जेबे खबर पाइले भी धरा जो आपणकर कौन बंधुबांधवकर खबर पाइले 4 मास पर आपण नियम होची से समय सद्य स्नान करेंगे और तापर जी ये करा मिनिमम करेंगे से गोटे दिन अंतपक्षे मानवे प्रभु एत कले तापर से चित्रकूटरे 4 थर सभा हो विषय जेहेतु पछरे है मुझे आगे पलाऊँगी 4 थर सभा भितर भरत को बुझा जाइए जे मु जाइपर भरत कहते आपण न गले मु भी जीविनी यही घटना जिते घटी शेष को भरत पादुका मागिच मागिले ये मु कहा भरोसा शासन करी जदि आपण जीवेनी किसी हेनी ताहले कहा भरोसा मु सेवक सेवक होकर रही सेवक तो आउ कि ना सेवक सेवक होकर तेणु मु केमी रही मत पादुका दे दिखाँ तेणु पादुका देचंती जदु भाई भरत राजे राजा बिहुने चाही राम समीपे से तो आसिले धाई दे कहिले वीर जुक्त कर पुटरे से काले थिले राम चित्रकूटरे जे बहु विनय करी कहिले वीर राम को राजा हेबा पाई महिर हे पाई महिर प्रगाढ़ तर करी पितृभक्ति राघव कले नहीं तही सरमती है तही सरमती बोइले जेऊ सत्य नकरी भंग तेजिले पिता पछे स्वकीय अंग हे स्वकीय
পিতৃপালিত ধর্ম বিহঙ্গ বেক কেমতে মুড়ি দেবি তেজি বিবেক হে তেজি বিবেক এ ভরত কান্দি কান্দি পড়ি চরণে কহিলে রখ মতে পাদ চারণে পাদ চারণে অবনীতে জিনগে তমে ভাস্কর তেবে কি ছাড়ি তাকু পারই কর হে পারই কর প্রভু বইলে রাত্রে অবনী দুঃখ রাম বইলে রাত্রে অবনী দুঃখ খণ্ডন করিথাନ୍ତି শীতময়ূখ হে শীতময়ূখ ভরত বিনয়রে দেলে উত্তর শশাঙ্ক পাইথাନ୍ତି ভাস্কর কর হে ভাস্কর কর পাদুকা মণি ଥିଲେ মশির দেশ বহি পারিব মহি যেসনে শেষ হে যেসনে শেষ মস্তকে শোভুଥିଲେ পাদুকা মণি অরাতি কূল মুতে অরাতি কূল মুতে মণিবে ফণি হে মণিবে ফণি এ সন বাক্য শুনি শ্রী রঘুনাথ বেনি পাদুকা দেলে ভরত হস্ত হଉଛି ଆମର ଅଜୟ ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଁର କବିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗନନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ରାମଲୀଳାରେ ଏଇ ଗୀତଟି ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେତେ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ୟାଠାରୁ ମାର୍ମିକ ଗୀତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଯଦିଓ ଏଇଟା ରାମଲୀଳା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭରତ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ରଜା ହେବିନି ମୋତେ ନେଇକରି ଯିବୁ ରଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କବି କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତୋର ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯଦି ବାପା ସତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମରିଗଲେ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ବାପା ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ରହିକିରି ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ରଜା ହେବି। ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗାଢ଼ ତର କରି ପିତୃ ଭକତି ରାଘବ କଲେ ନାହିଁ ତହି ସମ୍ମତି। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଜି। ତେଣୁ ଯିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ନ କରି ଭଙ୍ଗ ପିତୃ ତେଜିଲେ ପିତା ପଛେ ସ୍ୱକୀୟ ଅଙ୍ଗ। ମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତୃପାଳିତ ଧର୍ମ ପିତୃପାଳିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନଙ୍ଗନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା। ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଧାର ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରୁ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ପିତୃପାଳିତ ଧର୍ମ ବିହଙ୍ଗ ବେକ। ମାନେ ବାପା ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବିହଙ୍ଗକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ତାହାର ବେକଟାକୁ କେମନ୍ତେ ମୋଡ଼ି ଦେବି ତେଜି ବିବେକ। ତା ବେକଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋଡ଼ିବି। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଅନଙ୍ଗନନ୍ଦଙ୍କର। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଭରତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଡ଼ି ଚରଣେ ବୋଇଲେ ରଖ ମୋତେ ପାଦ ଚାରଣେ। ଯଦି ତମେ ଯିବନି ତାହେଲେ ତମ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ତତେ ଦିଆହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବି
तापर कौन होइछि अबनी तेज ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଅବନି ତେଜି ନଗେ ଗମେ ଭାସ୍କର। ପୃଥିବୀ କି ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆକାଶରେ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏଇଟା, ସେ ତ ଆକାଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବା କେତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତେବେ କି ଛାଡ଼ି ତାକୁ ପାରଇ କର। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆକାଶରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭରତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ିଲେ ଗଛର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆମେ ପାଉଛେ, ଏତେ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ନା? ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭରତ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ କଥା ସତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭରତ ବିନୟରେ ଦେଲେ ଉତ୍ତର, ଶଶାଙ୍କ ପାଇଥାନ୍ତି ଭାସ୍କର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି, ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଖରାଟି ପଡ଼ିଲା, ଦେହକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେଡ଼େ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖରାଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅବତାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ କେହି ଗାଳି କରନ୍ତିନି କେବେ। ଆଜି ଭରତ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅବନି ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ରାମ ବୋଇଲେ ରାତ୍ରେ ଅବନି ଦୁଃଖ, ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ଶୀତ ମୟୂଖ। ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ମୟୂଖ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର କିରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ରାତିରେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭରତ କହିଲେ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ନିଜର କିରଣ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ, ଔଷଧର ଆଉ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଟା ବଢ଼ିଯାଏ ବନସ୍ପତିର, ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ, ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଭରତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉଛି ଏ ଶକ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକି ପାଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସବୁକିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେବେ। ନା କେଉଁଟା? ନା ପାଦୁକା ଦୁଇଟା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଦୁକା ଦୁଇଟା ଆପଣ ଦେବେ। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ତାକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭରତ ବିନୟରେ ଦେଲେ ଉତ୍ତର, ଶଶାଙ୍କ ପାଇଥାନ୍ତି ଭାସ୍କର କର। ପାଦୁକା ମଣି ଥିଲେ ମୋସିର ଦେଶ, ବହି ପାରିବି ମହି ଯେସନେ ଶେଷ। ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଧରନ୍ତି ପୃଥିବୀକି, ଏଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ପାଦୁକା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଏଇ ପାଦୁକା ଭରସାରେ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାଟେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି ଏ ଗୀତଟା ମୋତେ ଯଦୁ ଭାଇ ପଠେଇଲେ, ବୋଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜୟ ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଁର ଗୀତ। ମାନେ ସତରେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଦେଲେ, ମସ୍ତକେ ଶୋହୁଥିଲେ ପାଦୁକା ମଣି, ଅରାତି କୂଳ ମୋତେ ମଣିବେ ଫଣି। এইটা যদি ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଇଏ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ଭାବେ ମୁଁ ବୋଧେ ସର୍ପ, ମୁଁ ଶେଷ ଦେବ, ମୋତେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏସନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ, ବେନି ପାଦୁକା ଦେଲେ ଭରତ ହାତ ଯେ, ଭରତ ହାତ ପାଦୁକା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦୁକା କାହାକୁ? ଭରତଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦୁକା କାହାକୁ? ଉଦ୍ଧବକୁ। ଇଏ ଯେମିତି ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି ପାଦୁକା, ସିଏ ବି ପାଦୁକା ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବି ବଦ୍ରିକାରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଭରସାରେ ରହିବି? ନେ ଏଇ ଯୋଉଟାକ ଯା। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଦୁକା ନେଇକରି ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ଭରତ ଫେରିଗଲେ, ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅତ୍ରିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନସୂୟା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
अस्त्र माने आपण भावे कौन अस्त्र देदेले से कौन रखिथे घर तैयारी करिकी ता नुहे आज्ञा यही जो विश्वामित्र जितेबाला देते अस्त्र विश्वामित्र कौन रखी अस्त्र अस्त्र दियंतनी सेटा सीधा भाषा होची आमर बेले बेले बुलवारे बुझीबारे भ्रम हुए धरा जाऊ आपण को किए ब्रह्मस्वर देदेला आम पढ़ीचे अनेक जगार ब्रह्मस्वर प्रयोग होती ब्रह्मस्वर अर्जुन को प्राप्त होता भगवान पाखे क्या पाखे ताने ब्रह्मस्वर नुहे आज्ञा सेटा हूँ टेक्नोलोजी ये जो सृष्टि माने ताको जमी करा जाए से टेक्नोलोजीटा दि जाए से टेक्नोलोजी अत्रि जानी सी बतले जमी विश्वामित्र देले रामचंद्र को बतईदे बाबू यही अस्त्र ये प्रयोग करा हूँ से विद्याटी दिगला माने से टेक्नोलोजी देले तुम तैयारी कर तुम ताको व्यवहार कर मु करी जदि से न होता जोटा वर्णना है से श्रीराम बाम पारुसर रही सरसल खंती लक्षण कौन आज टेक्नोलोजी आणिक अस्त्र अस्त्र तैयारी करुचे यहीटा जमी से जिनटा भी सेमती विद्यार मान हूँ से जे केमिति तार प्रयोग एवं केमिति तार निर्माण यहीटा ही दि जाए यही जो अत्रि आश्रम पाखे रही नाकर आश्रम सरभंग एमती जड़े मुनि मजा कथा हूँ से सरभंग से दिन मरीगे प्रभु आसुँच शुणुंट दूत आसिक पहुँचीगला से ब्रह्मलोक को जी सेठू आसिक दूत रथ आणिक पहुँच सारे कहले टिके रह ना कौन ना प्रभु आसुँच माने आमर साधुता मो कम सारे मुझे तापर प्रभु आसुँच सरभंग तांकर प्रभुंकर अर्चना कर सरभंग तापर जाइछन्ति ब्रह्मलोक को ये सरभंग जिबा परे प्रभु तापर जाउछन्ति सुतीक्ष्ण आश्रम को सरभंग पर सुतीक्ष्ण सी भी जड़े सेमती सन्थ सुतीक्ष्ण को कहते सब भगवान को आराधना करती किंतु राम लक्ष्मण सीता आगे आसिक पहुँची गले सी चाहूना आखि खोलुना भगवान निजे डाकिले बोले सुतीक्ष्ण मु आसी मत टे चाह से सुतीक्ष्ण चाहिए भगवान को प्रार्थना कले कहले प्रभु ये जिनस ये मुनि ऋषि मैंने देखले गोटे पहाड़ हाड़र जो हाड़र पहाड़टा देखईदे प्रभु पचारे एगुड़ा कौन ना ये जो असुर गुड़ाक अच्छा ये असुर गुड़ाक कौन कर सबु बेले आम मुनि ऋषि मन खाऊ खाई सारा हाड़ गुड़ा ये पड़ी से भगवान शपथ कले जे निशाचरहीन करऊँ मही आपड़ देखिथे जो रामचंद्र फोटो अच्छी सब देखिए धनुषटा धरी कहते निशाचरहीन करऊँ मही आउ निशाचर रही से शपथ कले तापर आगू आगू चले आगू गलापर कौन होना आपणकर पहुँचले अगस्त्य ऋषि आश्रम अगस्त्य हाथ में कथबार्ता होती तापर जाऊँच पंचवटी अगस्त्य जिते कही सारे तापर पंचवटी की गले ये जो पंचवटी जाइए यही पंचवटी कौन होना आपणकर जयंत आसी जयंत पुराणा कथा टी कहीदे कहीं ये जिनसा मन पड़न ना जयंत हूँ इंद्रंकर पुओ जितेबाला भगवान छोट छुआ थिले बालक राम गुड़ी उड़ौले गुड़ी जितेबाला उड़ेले से गुड़ीटा आज्ञा पलैला स्वर्ग को पलैला जयंतर स्त्री ये जयंत मन में जोड़े जिनस आसी ये सतरे परम ब्रह्म एक तो सुंदर देखा से ठीक अच्छे स्त्री कथा को परीक्षा करने जयंत आसला आसिक कौन कला ना से दिन भगवान कौन करपणकर देखो से गोटे वर्णना होती आपणकर से जंगल वर्णना भंज कर भगवान माँ सीता को बेश भी कर आपण से वर्णना समस्ते भी जानी भंच जंगलटा है बहुत फूल फूल अच्छी भंजक भाषा जंगलर वर्णना कर बृहत भानु 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 प्रभाताप नाही ब्रुततमा लमा लमा लतिलता जही जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बताले बृहत भानु 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 प्रभाताप नाही बृहत भानु माने अग्नि भानु माने सूर्य भानु प्रभा हेले चंद्र से एमती निघंच जंगल हो जाती सूर्य चंद्र कि अग्निर प्रताप ना सूर्य किरण पड़ूनी चंद्र किरण कौटू पड़ो
ସେଠି ବି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୃତ୍ତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ, ଇଏ ତମାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକରି ଯାଇଛି ଏବଂ ମାଳତୀ ଲତା ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ବଣମାଳତୀ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଏଇଭଳି ଭୟ ହେଇଛି। ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଇଛି ବହଇରେ ଝର 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 ବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଣୀ ଶୋଭିତ। ଝରଣା ଝର ଝର ହେଇକରି ବହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ତରଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ତରଙ୍ଗରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହି ଚନ୍ଦ୍ର 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 ଶୀତଳ ଭାତ ବହେ ମନ୍ଦ 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 ସୁତ କରେ ଋତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଶୀତଳ ସେଇଭଳି ଶୀତଳତାକୁ ଧରିକିରି ପବନ ବହୁଛି, ବହେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଧୀର ଧୀର ହେଇକରି ବହୁଛି, ମନ୍ଦ ସୁତ ମାନେ କୋଇଲି ସେଇଠି ବୋବଉଛି। ଏଭଳି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଓଲଟାଟା ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ପୁରୁଷ କୋଳରେ ଶୋଇବେ କାଳେ ଭାବିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଶୋଇବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଜୟନ୍ତ ଆସିଲା। ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ଯେହେତୁ ସେ କାଉ ହେଇକରି ଆସିଛି, କିରେ ତୁ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ହେଇକରି ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁନି, ଯଦି ତୋର ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ବୁଝିବାର ଥିଲା। ସେ କାଉ ହେଇକରି କ'ଣ କରିଛି ନା ଭଗବାନ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକି କ୍ଷତ କରିଛି, ସେଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ମା ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଏତେ ରକ୍ତ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ କାଉଟେ ଏମିତି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘାସଟିଏ ଉପାଡ଼ିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ତଡ଼ିଲା। ଜୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇକରି ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା ବୋଲା ବାପା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ନା ତୁ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ତ ରହିବନି, ତୋତେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲ, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକି ପଳା। ଆସିକିରି ଏଠୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା କରି, ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଜୟନ୍ତ ସେତିକିରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ରହିଲା ଯେ କାଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି କଣା, ସେ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କେଇକିରି ଚାହିଁବେ କାଉ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାଉକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ବଙ୍କେଇକି ଚାହିଁଦେବେ, ସିଧା ଚାହିଁବେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ଇଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ, ଏଇ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିବ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ସାରୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବିଷୟ ଆମର ରହିଗଲାଣି, ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋତେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାକି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧରା ଯାଉ ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁନି ଋଷି ବସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବଦନ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ହୋଥିଲା, କାହିଁ ଥିଲା ପରିଲା ରାମାଏ କି ତପ କଲା, କି ତପ କଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବଦନ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ଥିଲା, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତପସ୍ୟା କଲା ଯେ ଆକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ପଦବୀ ପାଇ ହେବ କିସ, ହୋଇବ କିସ, ବିହିବା କିପରି କାମିନୀ ବେଶ, କାମିନୀ ବେଶ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଅତି ବଡ଼ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଯିବା। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକରି କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ, ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଲାଭ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ସେଇଟା ଭାବିକିରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, କରନ୍ତା ନାରୀ, କର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଇଏ ଲୋକଟି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତା। ପୁରୁଷ ହେଲେ ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲୁ। ବିଭ୍ରମ ଉପଜି ଗଲା ମାନସ, ଗଲା ମାନସ,
बोलते सखी को सखा गो आस सखी गो आस सांगसाथी मानक मन भितर एमती भाव आसीगला से सांग को आ सांग न डाकी बोले सखी आसे सखी बोली डकाडकी हेले तापर से तो भिक्षा मागती कौटा धरिकी ना लाउ तुम्बा आपण लाउर विभिन्न साइजर तुम्बा अच्छी ना नहीं ता भीतर जो छोट छोट लाउ तुम्बा ताको कौन कले छाती लगेदेले बहिबा तुम्बे के उरे जोखी पक्षरूह भावे होइले सुखी भाविले आमर बक्ष जहीगला आम स्त्री अधा हो गलु तापर कौन कले ये जो जटा गुड़ाक था सब खोलीदे बेणी पकईले जटाटा को एमती बुलाई बुलाई पिंधले बेणी करदे तादेह सब फूल नहीं खंजिले बेणीए भावे जटा को लंबाई विविध कुसुम मंडिले तादेह फूल खंजी दे गले जे आमर बेणी हो गला आउ किछि तो आहुति दौरान से तो आहुति द्वारा उठी पारना बसते सी आड़े प्रभु को चाहते आहुति दौरान धरा जाओ कहे अग्ने स्वाहा ये स्वाहा रु कौन है ना आउ स्वाहा कही पारे खाली हा हा कह पकड़े बिहुथिले जे आहुति अग्निर से अग्निर विस्मरिले स्वाहा आद्य अक्षर स्वाहारू स्वाटा कटिगला बक्रे चाहिता पोन पोन कही से पोन कही विभ्रम तांकर राघवे चाही मन भितर जो भावना आसीगला भगवान को चाहिए चिंता करते आम के स्त्री हबू भगवान चाहिए भगवान कौन कले कहले ए जन्म तो हबनी बल्लभी तुम्भे होई बदा परे ब्रजे रहिबु आम्भे कंस डरे मु कंस डरे जाकर ब्रजपुर रही से मोर सब सखी हो तापर कौन कहते खाली ये कहना वृंदावन रे हे बोरा सकेली से रास केली बल्लभी काए देहे मैथिली वृंदावन रे तम सहित रास करी ये जन्म रे मोर स्त्री एकुटिया हूँ सीता ऋषिमुनि मैंने खुशी हो गले जहाँ प्रभु तो आमको कहले एति आम वृंदावन रे भेटा भेटी हवा आउ गोटे जन्म पर एपटे आउ गोटे कथा है शूर्पणखा आसला शूर्पणखा जितेबाला आसी आपणकर शूर्पणखा प्रथम प्रभु को देखनी रास्तार प्रभुंर पाद चिन्ह देखी जिते पाद चिन्ह शूर्पणखा देखी रही सेठी से चिंता करुच्ची ये जो ध्वज चक्र अंकुश सब पाद चिन्ह अच्छी ये स्वाभाविक भाव में जना पड़ुची ये विष्णु पाद कहीं भावतुनि जे शूर्पणखा खाली तार माने कामना को परितृप्त करने भगवान पाख आसाला ता पछर रहस्य शुणिले आप आश्चर्य हो शूर्पणखा आसी शूर्पणखा लव मैरेज करथिला आपण माने शुणु जितेबले तपस्या करी रावण बड़ है समस्ते जी जहाँ कले शूर्पणखा गोटे लोक को बाहा पड़ा ता ना हूँ विद्युत जीव रामायण रे जोड़ी असुर आसते गोटे विद्युत जीव गोटे विद्युत जीवा ये विद्युत जीवा जे कि रामचंद्र कटा मुंड आ धनु तैयारी करके नहीं सीता पाखे देखा रावण नहीं जाता मायार करता विद्युत जीव हूँ शूर्पणखार स्वामी ये हूँ लव मैरेज रावण कड़े जाइला बाहर को देखिए विजय कर सियाड़ू आसला बेलू शुणिला शूर्पणखा बाहा हो सारी पचारा बोला कि कौन ना एमती बाहर ना सहीटा तो गोटे माने आमर साधारण सैनिकटे ये ताकू कौन ये बाहा पड़ा ये कथा जिते उठिला रावण चिंता कला जे सेटा को मारिबा को हम रामायण ये हूँ अनर किलिंग ताको मारिबा को केमिति हम न तार मु शला होगी रही विरावणे सर्व तपस्वी कंटक एडे बड़ लोक तेणु सी कौन कला ताकू कहला बोला स्वर्ग आक्रमण करा
ତମେ ଯାଅ ତମେ ସେନାପତି ଆଉ ଭିଣେଇ ହେଇଛୁ ସେନାପତି ହେବନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟରେ ତାକୁ ରଖିବ କି ସେନାପତି କରିଦେଲା ସେନାପତି କରିକି ଆଜ୍ଞା ପଠାଇଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ସେଇଦିନ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛୁ ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ରଖେଇଦେବିନି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଏଇଟା ଭାବିଛି ଆଜି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିଦେଲା ବୋଲା ଆରେ ଇଏ ତ କମ୍ ଲୋକ ନୁହଁ ଇଏ ହିଁ ମୋ ଭାଇକି ମାରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଟା ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଆମେ କଥାରେ କହୁ ସୂର୍ପ ଇବ ନଖ ମାନେ କୁଲା ଭଳି ନଖ ମାନେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ନଖ ତା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଖର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ପ୍ରସ୍ଥଠୁ ଅଧିକା ଥିବ ତାକୁ କୁହାହୁଏ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନଖ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ନଖଟା ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାର ଚଉଡ଼ାଟା ତାଠୁ କମ୍ ଥିବ ସେଇ ନଖଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ନୁହଁ ତେଣୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯାଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କ'ଣ କଲା ମାନେ ସେ ରୂପଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ରାମ କହିଲେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ ମୋ ଭାଇଟା ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତାକୁ ଯା ବାହା ହେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲା ମୋତେ ତୁମେ ରଖ ଇଏ ଏଠୁ କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ସେବକର ପତ୍ନୀ ହେଇକରି ତୋର କ'ଣ ସମାନ ବଢ଼ିବ ମୋତେ ତ ରାତି ଦିନ ଅଣ୍ଟୁନି ଜଗି ଜଗିଆ ସମୟ ଗଲା ତୁ କ'ଣଟା କରିବୁ ତୋର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କହୁଛି ବୋଲେ ଆରେ ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ମନା କରୁଛ ଇଏ କି କଥା କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ହଁ କରିକି ମୋତେ ରଖ ତାପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ତାର ରୂପ ଦେଖେଇଲା ଏବଂ ତା ରୂପ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିଦେଲେ ନାକ କାନ ନୁହେଁ କି ନାକ କାନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନା ନାକ କାନ ତ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି ରାବଣ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ କହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ଭିଣେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାରିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯଦି ମୁନି ଋଷି ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଆମେ ଝିଅ ବାଲ୍ଟି ଯିବୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଲଟା କହିଛି ସେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ତା ନୁହେଁ ମୁଁ ତା ନାକ କାନ ଏଥିପାଇଁ କଟା ହେଲା କ'ଣ କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସେ ଭାବି ସାରିଲା ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ତାପରେ ଆଖି ପକେଇବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ କି କହ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିସାରିଛି ମୁଁ ସିନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି ସିଏ ତ ବରଣ କରିଛି ନା ସେଇଟା ମିଛ କି ନା ହଁ ନା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଆଖି ପକେଇଦେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ତେଣୁ ତା ନାକ କାନ କାଟିଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଇଏ ରହିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ବାକିଆ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁବୁଝି ହେବ ଆପଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କଂସକୁ ମରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କୁବୁଝି ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ ହରି ଦୂରୁ କୁବୁଝାସେ ତିନି ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦିଶେ ତିନି ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦିଶେ ବୋଇଲେ ହରି ଆସ কিশোরে উচ্ছু দেখা দেখু অনুযাহে কিশনে উচ্ছু দেখা দেখু অনুগা তাপরে ଆପଣଙ୍କର କୁବୁଜା ନେଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଦେଖେଇଲା କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବୁନି ସେ ଦୁଇ ଭାଇକି ଲଗେଇଦେଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲା ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କୁବୁଜାର ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦଟାକୁ ରଖିଲେ ତାର ହାତଟାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେଇକରି ଟେକିଦେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା କରଲା ଗନ୍ତେ ତନୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ନୟନ ଇନ୍ଦିବର ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ରେ নয়ন ইন্দিবর দিশে সুন্দর ତେଣୁ ଏଇଠି
ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ତା କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସେ ଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତା କାମ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଯିଏ ଲୋକଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି, ସେଟା ବି ସଫଳ ହେଲା। ଦୁଇଟାକ କାମରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକ କାନ କଟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କ'ଣ କଲା ନା ଭାଇ ରାବଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାବଣକୁ ଆସିକି କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବଟରେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ନାକ କାନ କାଟିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ରାବଣ ମନରେ ଧାରଣା କ'ଣ ହେବ? ରାବଣ ବି ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିନି ନୁହେଁ, ସେ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏମିତି ମରିବି ବୋଲି। ସିଏ ଭାବିଲା ତାହେଲେ ସେଠିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସିଏ କାହାକୁ ଡାକିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯାଇକରି ଖରଦୂଷଣ ତ୍ରିଶୂଳାକୁ କହିଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, 14,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇକରି ସେମାନେ ସବୁ ମଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟ ଅଭାବ ତେଣୁ ମୁଁ କହି କହି ପଳାଉଛି। ତାପରେ ରାବଣ ଆସିଲା। ରାବଣ ଆସିକରି କାହାକୁ ଡାକିଲା ନା ମାରିଚ। ମାରିଚକୁ କହିଲା ବୋଇଲା ଚାଲେ ନା କ'ଣ କରିବୁ ନା ତୁ ତାକୁ ଭୂତେଇକିରି ନେବୁ, ଟିକେ ଭୁଲେଇକି ନେବୁ, ତୁ ହରିଣ ହେବୁ, ମାୟାମୃଗ ହେବୁ, ଯିବୁ। ଇଏ ଘଟଣା ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କାମ ସରିଛି, ଇଏ 14,000 ସୈନ୍ୟ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବୋଲେ ବୁଝିଲ ସୀତା, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶୁଣୁ ପ୍ରିୟା ବ୍ରତ ରୁଚିର ସୁଶୀଲା, ମେ କଛୁ କରୁ ଲଳିତ ନର লীলা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। পাবক মহতম করহু নিবাসা, যো লাগি করে নিশাচর নাশা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। कहले हे सीता, ମୁଁ ଯେଉଁ ନରଲୀଳା କରିବି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କର। ପାବକ ମହତ୍ମ କରହୁଁ ନିବାସା, ଯେଉଁ ଲାଗି କରେ ନିଶାଚର ନାଶା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ରହିଲେ କିଏ ସେ ନା ସୀତା ରହିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ମାୟାମୃଗ, ମାରିଚ ଆସିଛି। ମାରିଚକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯଦି ତୁ ନ ଯିବୁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ମାରିଚ କହିଲା ବୋଲା ଯଦି ନ ଯିବି ତୋ ହାତରେ ମରିବି। ଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବି, ମରିବାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯିବି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବି ନା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାୟାମୃଗ ଆସିଛି। हे महरिणी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी, हे महरिणी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी, हे महरिणी धरु धरु कर मृग पड़ावन्ते, धरु धरु करू मृग पड़ावन्ते, गोड़ाए छन्तीर घुमणी, हे महरिणी ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী, হে হরিণী। केते बेले मृग दृष्टि की नदिसे, केते बेले दृष्टि गोचर, केते बेले दूरे केते बेले पासे, केते बेले दूरे केते बेले पासे, रामंको हेला ধীরে ধামন্তে সুন্দর
ମାରିବି ବୋଲି ମନରେ ବିଚାରିଣ କୋଦଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡ ସନ୍ଧିଲେ ବଜ୍ରଘାତ ପ୍ରାୟ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ବଜ୍ରଘାତ ପ୍ରାୟ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ଯେତେବେଳେ ସର ପିନ୍ଧିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭଗବାନ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ଡାକିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ପଠାଇଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ରାକ୍ଷସର ମାୟା ଜାଣନ୍ତୁ ମା ବୁଝିଲେନି ଯେହେତୁ ମା ନିଜେ ମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତ ନିଜେ ମାୟା ନା ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ବୋଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ମାୟା ସେ ତ ମାୟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସେଇଟା ମାୟା ମୁଁ କେଉଁ ଅରିଜିନାଲ କି ମୁଁ ବି ମାୟା ଯା ସିଆଡ଼େ ପଳା ସିଏ ଆସିଲା ତାପରେ ରାବଣ ଆସିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ 3ଟି ଗାର ଟାଣିକିରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ 3ଟା ଗାର ଟଣା ହେଲା ଆଗପଟେ କ'ଣ 3ଟା ଗାର ପକେଇଲେ ଚାରିପଟେ ଆଗପଟେ 3ଟା ଗାର ପଡ଼ିନି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପଛପଟେ ପକେଇବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି 3ଟା ଗାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଘର ତ 4 କୋଣିଆ ହେବ ନା 4ଟା ଗାର ପକାଇବା ଦରକାର ତେଣୁ 3ଟା ଗାର କେମିତି ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେହି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଗାର ନୁହେଁ କି ଏଇଟା କାହାର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟା ସ୍ୱାଭାବିକରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କିଏ କରିବ ନିଜେ ମା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ହରିହର ବିଧି କର୍ତ୍ତୃ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କାଟିଲେ ଯେ ତମେ ହିଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବନି କି ଗାର ରକ୍ଷା କରିବନି। ଆମର ସବୁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେ ଗାର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ହାତ ନେଉଛି ଅଗ୍ନି ଜଳି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି କ'ଣ ତାକୁ ବଳେଇଯିବ କି ସେ ପରା ଅଗ୍ନିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରଖିଥିଲା ଘରେ ତା ଅଗ୍ନି ଯାଇକରି ତା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା ନହେଲେ ସେ ରାବଣ ଫର୍ମୁଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସିଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଡରନ୍ତି ତେଣୁ ଅଗ୍ନିର କିଛି ସାହସ ନାହିଁ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ରାବଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟି ଦେଇକରି ଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଜଗିବୁ ପ୍ରହରା ଦେବୁ ବୋଲି ସେଟା ମାନିଛି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଜଗିବି ଜଗିଛି ତେଣୁ ତମେ ମାୟା ମୁଁ ମାୟା ସିଏ ମାୟା ଏ ସବୁ ମାୟା ତେଣୁ ମାୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜଗି ଦେଇକରି ଗଲି ଚାଲ ପଳେଇଲେ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା ରାବଣ। ଏହି ସମୟରେ ଜଟାୟୁ ସହିତ ରାବଣର ଭେଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଚଟି ବହିଟା ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ କେହି କେହି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସୀତା ଚୋରି ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ବହିଟିଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ଅଛି ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହିଟି ସିନା ସାନ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଲା ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହରମ ହରମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା କୋକିଳ କି ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସେ ଉପରକୁ କ'ଣଟା ବୋଲି ଚାହିଁଦେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ବସି ରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ କିଏ କାହାକୁ ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ନିର୍ଯାସ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ କାହାଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆପଣଙ୍କର ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଚଟି ବହିରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୀତାକୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ସୀତା କିଏ ଜାଣିନି କି
जानामि सीता जनक प्रसूता जानामि रामं मधुसूदनं च जानामि रामस्य सरेण मृत्यो तथापि सीता न समर्पयामि। बोला बोला देविनी जानी सीता जनकंकर पालिता कन्या। एठी देखो शब्द से व्यवहार कर आप कहे प्रसूता मैंने जन्म कर जनक तो पुरुष लोकटा के जन्म कर से माँ ना कही कि प्रसूता मैंने कौन जी जन्म कर प्रसूति प्रसूत कर जन्म कर ना जनक कौन प्रसूति से कौन स्त्री लोक ये कहले जानामि सीता जनक प्रसूता हनुमान लिखा यहाँ जानामि रामं मधुसूदनं च जानामि राम ससरेण मृत्यु तथापि सीता न समर्पयामि। मु सीता देविनी कौन पे देविनी गोटे कथा हूँ जंगल भितर तमें आसिल तुम बापा तुमको कहले तुम जंगल को जीव तुम आसिल ठीक अच्छे माँ को आने कौन दरकार था तुम कहीं आणिक आसल ये गला प्रथम कारण। द्वितीय कारण हूँ मो झी जंगल भितर कि कष्ट कहीं पाइब तुम तुम बुलुच बुलुच कार कौन गला मो स्त्री जमी एठी कहगला जनक प्रसूता जनकर झील नुह सेमती मो झी कौन मो सी मंदोदरी झील हिसाब से मो झी नुह कि तेणु ताकू मुझे जंगल भितर छाड़ देवी नहीं आसिली अशोक रखिली अशोक कौन कली भूल कौन कर देखो दायित्व क्या दिखाई ना आपंकर विभीषण स्त्री विभीषण झील दायित्व अच्छा माने जो मान पाखे सब निरापद रही हम विभीषण को बाड़े तड़िला किंतु ता स्त्री जगी सीता ता झील जगी सीता माने एभली जड़े सतरे असंभव प्रकार राजनेता कौटू नथिले जहाँ को बाड़े तड़िला ता स्त्री जगिब आ सबुठ मजा कौन जानते रामायण आ गोटे मजा चरित्र जो दिन पठेला क्या आपणकर तरुणी सेन को रावण पठेला तरुणी सेन को कहला तरुणी सेना बयस है तरुणी सेन को मात्र 11 वर्ष 11 वर्ष पठेदेला युद्ध को देखला सबुआड़ सफा हो गले ये टोकाटा अच्छी हेटू कहला बोला अरे तू तो बापा फर्मुला मुक्ति पाइबनी तो बापा पलैला सियाड़े जाके शरण पशु तू तो मो पाखे अच्छी ये अच्छी बड़ बापा पाखे अच्छा बड़ बापा हिसाब से तार दायित्व अधिका ना नहीं से कहला काली युद्ध को जीवु से कहला हाँ बापा जीवी रावण देखला सबुआड़ सरी सरी आसला तरुणी सेना को पठेदेला युद्ध को जो तरुणी सेना गला लक्ष्मण आसिक पहुँची गले युद्ध करने लक्ष्मण कहला बोला सान ठाकुर आपण टे घुची जा लक्ष्मण कहले कहीं घुची जीवी ना मु कौन इंद्रजित कि तमें 14 वर्ष खाई नथिल शोई नथिल मैथुन कर बोली इंद्रजित को मारदेल मु इंद्रजित नुह मु ता भाया छोटकाटिया योद्धा नुहे परोक्षे कहला पारिबनी गोटे सर को संभाली पारिबनी सतरे आज्ञा पकईदेला चेता बुड़े लक्ष्मण गोटे सर माइला लक्ष्मणकर चेता बुड़ला लक्ष्मण पड़े तापर गला प्रभु पाख सेठी जाकि जो डाकिला आसतु युद्ध करवा सर माइला ये पूर्वर जिते योद्धा आसते मैंने सर मारी सबजाक शरीर उपरक मराही सरटा गला भगवान पाद तले पड़ा द्वितीय सर मारला विभीषण पाद तले पड़ा तृतीय सर मारला सुग्रीव पाद तले पड़ा रामचंद्र से पचारदे बोले विभीषण ये कौन ये टोका किए कि जी सर मारिया कथा मत मत मारूनी कौन एठिक मारुति पाद तले कौन पड़ा ना आज्ञा असुर गुड़ा भारी मायाबी आपड़ जानी ना गुड़ा बदमाशी गुड़ाक भरोसा ना ये कौन करुच्ची आपन को यही मार पकई देकर सरटा आपड़ जो टिके सुविधावादी हो आप भावे ना पिलाटा को मारे छोट छुआटा बोली भावीदे से ठीक जगह मारदेव आपड़ ताको क्षमा करतुनि छाड़तुनि तापर सर मारला भगवान उपरको जो भगवान उपरको मारला भगवान मारदेव मारी सारला जितेबाला पड़ी तरुणी सेन से विभीषण संभाली पारे कांदिले आसिक कोलर धरले से कहले बोले विभीषण बंचेदेवी तार तो किसी दोष ना पिला लोक आसला युद्ध को बंचेदेवी ना प्रभु बंचिक कौनटा लाभ हम जदि मो पुआटा बंचीज तार लाभ कौन हम एबे से वैकुंठ को जीव आपण बंचेदेला माने ताठू छोट जगह को जीवन आउ लंकार रहू बा जुआड़े जाऊ वैकुंठ बड़ जगह को तो जीवनी तेणु कहीं बचेबे आप बचातुनि छाड़ दिखाँ ये हूँ तरुणी सेन चरित्र ये कराइला आज सेमती रावण माँ को लेकर पलैला रावण माँ को लेकर पलैला भगवान कौन कर
କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦକୁନ୍ଦି କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ମା ଭବାନୀ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରେ ବୃକ୍ଷା ପର୍ବତ ସ୍ଥା ଗିରି ଗହନ ଲତା ବାୟୁନା ବିଦ୍ୟମାନା ରାମହଂ ଦଶରଥ ତନୟ ଶୋକ ଶୁକ୍ରେଣ ଦଗ୍ଧା बिंबष्ठे चारुनेत्रे सुविपुल जघना मध्य मृगेन्द्र कंचे आसीता के नेता मम हृदय गता को भवान के न दृष्ट कहले रे वृक्षा पर्वतस्था कांदुचंदी गछपत्र को पचारले गिरी गहन लता वायुरा विद्यमाना जे पवन रे चल प्रचल होउच हलुच रामहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयं शोक शुक्रेण दग्ध मु रामचंद्र व्याकुलित होई तुमको कहूची मो स्त्री बिंबष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जगना मध्यम मृगेन्द्र कांची एभली शरीरतार मो सीता को किए नेला देखीचे कि यही भाव भगवान रामचंद्र खोजी खोजी जाऊँच एक्चुअली मोर टे ज्वर हो तेणु मुझे आज पार नहीं आज ये रखिदेवी बांधवी मो प्राण गुण मणिकी के घेनी गलाणिकी केणे गला मो सीता देईण घोर चिंता देईण घोर चिंता कि श्रद्धा करिथिला ए कुरंगी पाइकी भाई रे बांधवा कली मु मृग मारी तोते केते तियारी न घेनी मोर मना छाड़ी गलु काहीकी भाई रे बांधवा के देखी थिले कह जनक ऋषि झियो जनक ऋषि झियो ता बिना मोर देह जाए गड़ी सढ़िकी भाई रे बांधवा तार मुख सारस न देखी मो साहस न देखी मो साहस फाटी जाऊची छाती छाती कहिबाकू के अछि भाई रे बांधवा बांधवी मो प्राण रमणिकी के घेनी गलाणिकी कहे अनंदहीन चोके होई कदन चोके होई कदन बातुल प्राय राम एका सीता पाइकी भाई रे बांधवा बांधवी मो प्राण गुण मणिकी के घेनी गलाणिकी के घेनी गलाणिकी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत जननी जानकी महारानी की भातृभक्त भरत महाराज की शत्रुहंता शत्रुघ्न लाल की सर्वलक्षण संपन्न लक्ष्मण लाल की बजरंगबली महाराज की आजिरा सत्संग की हर हर महादेव की जय।